पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कोई फेक न्यूज़ के हवाले से जो है उन्होंने कुछ शेयरिंग वगैरह की थी, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है या अगर कोई ऐसी शेयरिंग वो की गई है उनकी तरफ से जिस पे अब वो शर्मिंदा है तो उसको ब्लॉक किया जाए। जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो अब अपनी राहें जो हैं वो दुरुस्त कर लेंगे। अगर कोई इस तरह की वल्गैरिटी को शेयर करेगा तो सारे ही फड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। मेरा नाम आमिर अब्बास। जनूबी पंजाब के मशहूर हकीम शहजाद अलमारूफ लुआ पार साहब मुबैना तौर पर सुनने में आया कि इस वक्त FIA की हिरासत में हैं। अरसलान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सीनियर साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। इनसे जानते हैं कि जनाब मामलात बने क्यों हैं, ये मामला किस नहज पर जा रहा है और कब तक एक्सपेक्टेड है कि हकीम लुआ पार साहब अपने मदाहों के दरमियान आएंगे। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर पहले तो ये बताइएगा, लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि हकीम साहब पर वाकई FIR हुई है, कहाँ हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडमिटेडली दिस इज़ नॉट अ मीडिया स्टंट, ये बिल्कुल एक लीगल एक्शन उनके खिलाफ किया गया है एज़ पर द एलिगेशन। और जो FIA ने कार्रवाई की वो बिल्कुल एज़ अकॉर्डिंग टू लॉ है और उनके खिलाफ जो FIR दर्ज रजिस्टर हो चुकी है। वो परसों से कल से वो गिरफ़्तार है और आज उनका 7 दिन का फिज़िकल रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। जी, क्या वजूहात बने, क्या मामला बना कि FIA ने अपनी हिरासत में लिया? देखिए, उनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स वगैरह मसूल हुई FIA को, प्राइवेट कंप्लेनेंट्स ने कंप्लेंट की और कुछ एलिगेशंस लगाए गए कि कुछ इंडिसेंट जो है, कुछ वल्गर कंटेंट वगैरह या कुछ पर्सनल भी चीज़ें शेयर की गई। तो उन दफ़ात या कुछ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की कोई फेक न्यूज़ के हवाले से जो है उन्होंने कुछ शेयरिंग वगैरह की थी, उसमें भी कुछ वल्गर कमेंट्स वगैरह शेयर किए थे। कुछ इदारों माजरत कर ली थी। देखिए, वो उन्होंने माजरत की थी, अभी उनकी माजरत किसने एक्सेप्ट करनी है, किसने एक्सेप्ट नहीं करनी, ये मैं समझता हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या ऑनरेबल जुडिशरी ने डिसाइड करना है, अवाम ने डिसाइड नहीं करना। ठीक है ना? तो ये नहीं है, मुझे ये लगता है बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मतलब या तो वो उनको मेक श्योर करेंगे कल को कि जनाब इट वाज नॉट इंटेंशनली, मतलब या कुछ भी तो वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो माजरत वाला जो स्टंट है वो अब ज़्यादा देर चलेगा नहीं कि पहले कर लो फिर माजरत मांग लो, वो नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो बाय लॉ जो है वो कार्रवाई होगी। जी अरसलान साहब ये बताएगा, जो FIR दर्ज हुई है उसमें क्या दफात हैं, बेल मिल सकती है? देखिए, बेल का जो कंसेप्ट है मैं थोड़ा सा वो क्लियर कर दूं। बेल, ग्रांट ऑफ अ पोस्टर्स बेल इज अ प्रोसीजरल रिलीफ। ठीक है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फेट ऑफ द केस। वो तो अभी बाद की बातें है ना। पहले तो हमें ये देखना है कि दफात कौन सी लगी हैं। सेक्शन 9 लगा है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, सेक्शन 10 लगा है साइबर टेररिज्म, सेक्शन 20, 21, 24 पी का मतलब ये एक ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी एंड मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन के एलिगेशंस को लेके FIR दर्ज रजिस्टर की गई है, जिस पे बेशतर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो इक्विप्ड है। ठीक है ना? उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है, दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस और उसके बाद जो है वो 7 दिन उनको इसीलिए दिए हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है या अगर कोई ऐसी शेयरिंग वो की गई है उनकी तरफ से जिस पे अब वो शर्मिंदा है तो उसको ब्लॉक किया जाए। ठीक है ना? और उनके जो कोई अकाउंट्स वगैरह उनको सीज वगैरह किया जाए ताकि एज पर लॉ कार्रवाई की जा सके। जी, लुआ पार समेत FIA ने और उनकी क्या क्या चीज़ें अपनी हिरासत में ली? देखिए, उनके जो सोशल मीडिया गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ें जो है वो वो ले ली हैं, अपने तहवील में ले ली हैं। उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो उनके पर्सनल हैं, ठीक है, बाकी तो औरों ने कुछ शेयरिंग वगैरह की हुई है, वो भी जो है उनसे रिकवर किए जा रहे हैं। जी, एजेंट ये बताएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन सबको, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना किबला जो है वो दुरुस्त कर लें। अब वो दिन जो हैं वो चले गए हैं। ठीक है ना? कि आप कोई भी वल्गैरिटी, इनडिसेंट कमेंट जो है या एक्टिविटी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करेंगे और उसके बाद आप छोड़ दिए जाएंगे या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप वो 4 पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, अगर आप वो कोई अपनी शोहरत के लिए वो कर रहे हैं, तो आप फिक्स कर दिए जाएंगे और आपको फिर उसका सबक सिखाया जाएगा। जी, अच्छा सर ये बताएगा, आप सीनियर साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, तो क्या देखते हैं ये मामला किस नहज पर जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज है हमारी यंग जनरेशन के लिए। जो देखें, कहते हैं ना कि इंसान दूसरों की गलतियों से बात टाइम सीखता है। मैंने अपने तौर पे बतौर दोस्त उनको कुछ चीज़ें समझाई थी, शायद उनको बर वक्त समझ नहीं आई थी, शायद अल्लाह करे अब समझ आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बाकियों के लिए जो है ना वो सीखने का मतलब वक्त आ चुका है। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले जो ये यंगस्टर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो अब अपनी राहें जो हैं वो दुरुस्त कर लेंगे। जी, सुनने में आया कि कल तक आप उनका केस परसू करते रहे, फिर क्या मामलात बने कि आप साइड पे हट गए?
نہیں دیکھیں ابھی ان کو لائر کی اس ٹائم ابھی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے بہت سارے چاہنے والے وکیل جو ہے وہ موجود ہیں. ایڈمیٹڈلی وہ میرے بھائی بھی ہیں. میں آپ کا بھی بڑا نام ہے, آپ بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے. ابھی پرابلم از واٹ دا تھنگ واٹ آئی وانٹ اینڈ آئی وش کہ ایف آئی اے جو ہے ان کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر لے. اگر یہ بے گناہ ہیں, اگر یہ مطلب اپنی بے گناہی ثابت کر پائیں گے, اور انشاءاللہ اگر کورٹ میں مجھے کہا گیا یا کچھ بھی مطلب سین اس طرح کا بنا تو ہم ان کی جو بے گناہی ہے تو وہ ہم اپنی طرف سے بینگ آفیسر آف دا آنریبل کورٹ کو اسسٹ ضرور کریں گے. باقی سزا, جزا, معافی یا ان کو بریت جو ہے اگر ان کے نصیب میں ہوگی انشاءاللہ تو پھر آنریبل کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. بہت سے مریدین, اس کے بہت سے فین فالوئنگ پریشان ہیں کہ کس حالت میں, تھوڑا سا کلو دے دیں کہ معاملات کیسے ہیں. ہاں جی بہتر ہیں. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے جو میں نے بتایا کہ سامنے ہوئے جو ہوئے. جی بالکل, میں ملا بھی ہوں ان سے اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. اور انویسٹیگیشنز جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن کو لے کے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے, جو ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کنسرن ہے یا جو انچارج ہیں, وہ اسپیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, وہ اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. کوئی ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرے یا یہ سوچے کہ ہم یہ کر لیں گے یا وہ اپروچ ہو جائیں گے, تو ایسا کوئی سین اویلیبل نہیں ہے. اس طرح کے جو بندے جو اس طرح کی کنٹینٹ شیئرنگ کر رہے تھے, حکیم صاحب تو ایک چلے اور بات ہے, جو ولگر کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں, کوئی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں, ان کی خیر کوئی نہیں ہے. لسٹیں بنا لی گئی ہیں ان کے خلاف. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جو ٹیم ہے جو ایک منظم طریقے سے کام کر رہی ہے, تو ان کے خلاف ایسے رانگ ڈوئرز کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیوں کا جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے. سننے میں یہ بھی ہے کہ ایف آئی اے انویسٹیگیشن کے ساتھ اس کی خاطر تواضع بھی کری ہے. یہ اس میں صداقت ہے یا ویسے کیسے رہی ہیں؟ جی بالکل, جب میں صبح گیا تو ناشتہ وغیرہ بھی دیا تھا ان کو اور چائے وغیرہ بھی دی تھی گرما گرم. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جی چائے تو گرم ہی پیتے ہیں سارے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو بھی ملزم موجود ہوتا ہے, یہ نہیں کہ یہ اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے, کھانا وغیرہ یہ ساری جو دیکھ بھال ہے وہ بہترین کی جاتی ہے. سر یہ دسو کہ حکیم صاحب ٹھیک نے نا؟ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. آپ کے ایکسپریشن مطمئن نہیں کر رہے ان کے فالوورز کو؟ نہیں کس طرح کی مطمئنیت کی؟ آپ دیکھ کے آئے, مل کے آئے ان کو. جی جو مطمئن نہ ہو وہ جا کے عدالت میں دیکھ لے انشاءاللہ, وہ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک. ارسلان صاحب یہ بتائے گا, حکیم صاحب سوشل میڈیا سنسیشن ہیں, بڑے سٹانڈ کرتے رہتے ہیں وائرل ہونے کے لیے, ریسنٹلی بھی کیا. اب اس کے جو مداح ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا کہ واقعی ایف آئی اے نے اپنی حراست میں لیا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے یا یہ بھی سٹنٹ ہے پبلک؟ دس از ناٹ اے میڈیا سٹنٹ. میں آپ کی تسلی کے لیے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نومینیٹڈ جو ہے وہ کمپلینٹ ان کے خلاف موجود ہے. ایف آئی آر 109/24 جو ہے وہ درج رجسٹر ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, مورخہ 22/10/2024. دس ایف آئی آر ہیز بن رجسٹرڈ, اور یہ کوئی میڈیا سٹنٹ نہیں ہے, پراپر لیگل ایکشن ان کے خلاف لیا گیا ہے. شیر آیا اس دفعہ, پکا شیر آیا. جی اس دفعہ شیر آ گیا, اور یہ جو باقی جو ننے منے ٹک ٹاکر پھر رہے ہیں ان کی بھی خیر نہیں ہے, ان کو بھی لے جائے گا. اچھا جی مطلب لسٹیں بن چکی ہیں؟ بالکل بن چکی ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر کوئی انلیگل, انڈیسنٹ, امپراپر, ولگیرٹی کنٹینٹ کو شیئر کرے گا پیسہ کمانے کے لیے, اپنا نام مقام بنانے کے لیے, کوئی گندی ویڈیو شیئر کرے گا, کوئی ہسبینڈ وائف ہیں یا جو بھی وہ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. حکیم صاحب دی لگے تھی کی وجہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اسلام صاحب یہ بتائے گا, ایف آئی اے پہ بڑی آپ کی گرپ ہے, بڑے آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں, تو ابھی ریسنٹلی ایف آئی اے بڑی متحرک ہوئی ہے اور اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں, تو یہ ایک دم سے انیشیٹو یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو وتو عزو منتشا وتو ذلو منتشا. میں اسٹوڈنٹ آف لا, میں ایڈمیٹڈلی میری جو پریکٹس ہے وہ ایف آئی اے کے کیسز کی ہے زیادہ, تو میرا ڈیوٹی ہے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا کیسز میں. اب جب سے یہاں عبدالغفار صاحب جو ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہیں سائبر کرائم ونگ ملتان میں آ کے انہوں نے چارج سنبھالا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ پوسٹ. فائن, انہوں نے آ کے جو اپنی ٹیم بنائی ہے ان دا شیپ آف انچارج ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے سجاد اقبال صاحب, اس کے علاوہ جو اپنی پراپر ٹیم بنائی ہے, جس طرح سے انہوں نے تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں, چاہے وہ فائنینشیل اسکیمرز ہیں, چاہے وہ ہریسر ہیں, چاہے وہ انڈیسنٹ, انلیگل, امورل شیئرنگ والے ہیں,
कोई नहीं बचेगा, सबका काम लगा दिया जाएगा, कोई मैनेज नहीं होगा। अगर कोई ये समझता था ना ते फड़े जाएंगे ते छुट जाएंगे, ठीक है, मैनेज कर लिए जाएंगे, पैसा लग जाएगा, तो अब वो अपनी राहें जो है वो दुरुस्त कर ले, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपर अपडेट किया जाएगा। जी ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। जी बिल्कुल, अगर कोई इस तरह की वल्गैरिटी को शेयर करेगा तो सारे ही फड़े जाएंगे। अरसलान साहब ये बताएगा, हकीम साहब का बड़ा नेटवर्क है, उनके क्लोज सर्कल में से किसने आपसे कांटेक्ट किया, क्या बात की? देखिए, उनकी टीम जो थी वो पहले ही मेरे से राब्ते में थी और मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें पहले आगाह कर दी थी, ठीक है, अपने तौर पे कि मुझे कुछ सिचुएशंस ठीक नहीं लग रही। उनके क्लोज़ दोस्त, उनकी फैमिली से कुछ उनके कज़न्स वगैरह और उनके कुछ सेक्रेटरी वगैरह और इवन उनकी फैमिली से भी बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। दे आर स्टिल इन टच विद मी। मैंने बताया कि इज़ माई ब्रदर, फाइन। और उन्होंने कोई, ठीक है, जो भी इलीगल अगर कोई इमोरल एक्टिविटी में मुलविस पाए गए हैं वो तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, बाकी अल्लाह बेहतरी करेगा। मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जी तो जनाब हकीम लुआ पार साहब ह्यूज फॉलोइंग रखते हैं और उसके मदार जो हैं काफ़ी कंफ्यूज भी थे और बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं। तो अरसलान साहब ने क्लैरिफिकेशन कर दिया कि मुतमईन रहें, मामला ठंडे हैं, चाय नाश्ता मिल रहा है। तो देखते हैं वेरी सून क्या होता है। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान खबर टीवी।